السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La paix et réconciliation au Jama qui ana musul khal konton khana na aljana qura extrême de la ntende namo Mustafa Sisaba al halum maden ta jammon kam hato nyafo nyonye to nyate mamandi bar kunna di le sebula to nyako hera mo le sebula to nyako mo ni kunna khadi se to nya lonne sa fahamu le sebula ko le fana wotano almun kisloma mbe adresse la be la fonni ke be atelmen ben suivi kanjam so belema no nyamane ne bantale kabrin kunu mo men hakke so motay tel hakutu tege bim mbe kumala yembe extrait donnine talalla mbe baru menna na fierté mbe siwarin ala na communauté kono na musulmi ya kono mbari ngel tema anin kofo la pempe ni sin na kuma kan yimme mena la extrait le talalla mbe baru le la baru men ninga métier karam bi alhamdulillah rabbil alamin na maîtrise be bulu wala mu conducteur d'engin jamano yin albi halon kunu mo meni be barala wolu katale ki comme danko xam ko meni muta barala meni bi halalo nyinena wolu be na communauté kon le ki comme ya janati nyaawulu lale mbari mo sobe leti mbe extrait do le itala nim bantanta janyala mbe extrait ni me itala la mbe baro menna ala wuli kun keta monti ala ko hatri fonni kel attirer métier kan xale attirer kesse moto kan hisigi tentron bi jarata sinimbe alama fonni kel barante fonni kel beto nyala fola lien parce que ni hafan ya fu ngoy sini ina be ñon jelale ni nga kuma fa lien jam même wal ñamane le kumoti sini nal be ñon jelal be nala malula male wala hakke mbe fushi tomba fi la hakke transparenti hakke kuti sini nal se ñon jamme ngambulo du ñon bulu nga ñon compte mba dila inciter la moma baro alhametier nigi quelqu'un choisit le métier à le métier nigi mon enfant le bala je parle en connaissance de cause mbe baro dam tal lu men wolu moto woje santani ko leto santani ko jamba wolu moto c'était trop difficile ngadam ta maçonnerie le ma wo mon enfant be nyen bi après na ta formation que conducteur professionnel d'engin bakela lu men ni tibabo le biji ntena ta le jam nin diplôme na arabuma nin diplôme na français ma bari moko i hadro hoto ihi wakali ihi toja ni hi ne situ kufusila khairo ma fangala altala si de male woto ndro hoto ta parce que ni na ta sate ko ne hatra sate be nya kilin ibi bulu lale nya kilin la non te sate bulu ala ko ni be hakilinya jamano ina ta calculer ngalon ala han lil hamuin na ta lon khafo ku men bala banna ngada muta wala mu ko habara barna baro damu to hana bila nte maludun dimma nte maludun na habila ma nte maludun na sate mo ma nte maludun musuma alhamdulillah rabbil alamin wa muhero lati nte milliard soto kan nte million soto kan baranga jo ne man tinyang ka jo nte tinya kan fana mbe ngosa dunding mbe men soto kan ntarula han taro mbe men soto ngala ndingal be laare nawle kam musul be laare nawle kam nkumata no be laare nawle kam mbata confiance soto tibabu li ya ma fangala mbata confiance soto mbara no ma fangala experience beta di mo holu bota ngala si kutalu arabu français lu portugais lu fatafine burkina be ni dulado lo ni Sénégal ni Mali lu parce que nimbe barala ni chemo holo be quotidien amo sobe na musu amo kurmo
donc à cette expérience le dima donc métier moment surtout la nouvelle génération ni hadin c'est adresser tout le temps pour nouvelle génération alors ko halit so labo métier kan ni mi santato ou même ni mi santato kunu nta mo men sen critiquer barula bi nga siama bebe ni bebe azikili ni mene be azikili ngai tele ha métier même moto wo fele di bi fele di si bata si jandoma e me futi kenno e trambe den nen ku men na wolunte marché kambutum bi aje ke kay bulu trop tard leti imni tahta baralla foni hi bula manevru kulu la hi bula kula fayda ferenta la fi holeke e ke bidum ntada taro junna ha métier nigi soit benye nakasesi mbembulu nakasesi 2 bembulu nakasesi 4 bembulu nakasesi 8 bembulu nakasesi 9 bembulu nje mfola menima along nyimbe mu machine nje fem fola te nyimu machine leti men diplôme bembulu ainsi la marché bi professionnellement donc mbe dunia jango jambi har mbe lagine je peux être tranquille ni no tax la bar la lagine si la kan santé là et santé BTP la TP là ni no bar la mini là ni no bar la carrière là donc c'est pour dire que alhamdulillah rabbil alamin ntem nimi sato bi ko me dolu be siglim bi ibe nimi so mento e se men ke malo mutu woto téléphone ni ke ni hadien sal to fofo ala ko alfa nan kana bula nimi sa sifa wala to mo holu be kerim bi si bata si jando ma ni wolu sumun taliyen bi nimi so men bi la ni sumun taliyen albe bula la hakke so muta mbolo fana mo fana nyemene nimi sata parce que imam ko lu faham beta ko lu faham al sumun din ngali ala ko ya halon khafo ko kale nimi sata le ala ko fi fana se ke so muta nte mbe se warne wala hakke mbe mbara to yitala la mbe ko mento ala ko al hafa ham mbala bula la ala extraire ngi na saha ante tumado ante jan nyala setan ngal tam machine li kono ni nata machine kono machine le mo le ni veli technologie men na ni dul ta ko nyame na téléphone bluetooth bala beta connect ni sumaya tu mo le nga sofa si régler doyi wala ga be mbulu mbe nyame na bo nyale et puis ni wumbe tu mo le nga climatiseur régler tranquillement mbe machine kono la di machine le mo ils sont énormes parce que machine ko fana ngadi nyen ils sont énormes machine do bi to ni bi sa wala mi di men khasiya wuruti donc wo catégorie wo lo ha fo nte sen na jam diplôme tembulu fusin tembulu la mbe na la jam to men fayda nim mo ho ba fala nte nimbe ku kala ma ha do bar ngam basam mo holula ngo nga barato ngam mo do je métier bi bulu tibabul le mo métier ni bi bulle bakela ngo fo mfana ngenke quand tu veux tu peux ngo fo mfana ngaki billahi wal qur'an ngula ta da boko bi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin ni sema so la fonni ci da tanto woto mbal bulala ala hawli ala ko ala fana kan ni bisa hameti ni ngi hi halalu do mu khabara ibe dunna ibe bala suwa ni tilo problème mon tila wo mo hera balati wala haken be experience ni partager la ala don din nasahato ala ko ali sen dingal encourager ali sen doxulu encourager hakke so mo ta hameti ni gi c'est très important mbafala len konten din mo al doxo al din al kumata ñoxo Mustafa Sawane métier de conducteur d'engin al extrait do la saha be so mon nale ko mo ba ko to hato do ou bien ko manta ko to mais al image la saha na sa ni mona fam ala ko sa fa na motiver al se renseignement ñinen ka baro du sen ngi ñame métier sen ngi ñame parce que do fa nam droit bi bu la le xam métier le ngi hakuri ke ma ñalo men ala do kam men na la do talale mais c'est droit ni devoir nya sifa alien ala ko ala halla droit long ala halla devoir long al se métier di kala nyame al se métier de marché li ka nyame na ben ala lo fana ko lu kan al ko sobe muta lo ko be men lan se non de ma sobe muta imagine to ante bi conducteur dans sen monti na hata do fana mo médecin ti na hata do fana mo maçon ti na hata do fana mo plaquiste ti ni bebe na communauté ko no la menya sumala le bar bin se godo lo ba hata ho be ni wo mo honten téléphone al bulum dingla hasiya mamare la hasiya aussi ndije ni wuri tabi fo hata godo dum mo ko talle buli hadana re hila baro ke woto wonte solution ti ali ngawle ngallo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ciao alawa ala hata donni nasa conducteur
va faire le fort. Réconciliation al ponton intenden namo de nabaro donni ne talalla nde machine en kono bi nde na wala mumma hay machi donni dalla kene ala ko fonni to di ngal mu encourager ne be jeunesse ya to bi métier karanna parce que ni métier bu wala ñu honte baro men ngati e métier karan ay xano je machine ne kono jante ni no kon nyen lundo kon se no ni si pas contrôler la ko hala bori ni sa fa en ko fan yalla par to xam métier ndun ta formation la na diplôme passé na formation diplôme soto alhamdulillah mena la jamono en kan mena formation diplôme mun tembu fu sin tembu mais ala ni ala animaso dua la lo ha dua men ke dua jabita afatan dro hoto la ni kayto lu be bulu men sem permettre nga machine si fay na bo alnya machine men doron na jante ni fa mu 30 tonnes let a 40 tonnes tal bi ya bi xamé nga ci yaw bi alhamdulillah so lu be contrôler ngeen ne kono ala ko fa ni ken giso la bo métier ma machine si fay ne dum de bulu voilà 972 m nde donni ne italalla bi ma si donni italalla ne men tan albata pinede bine en to fa lu hakki ha janti bataje ala ko kabini fan ko no ma so ma di askale kindi illa saba nani bulu no ho iba kon bata go de sarfe anyante nana en sarse le ten nana sarse menate aji far neten tep donc ni ça dépend asata ham 20 tonnes alnya je menate gode ni hay na fa waxtu dulu ça dépend na be sinandi nante sinandi na te fa ya ala fa fen na han bento na sata voilà le bataille voilà on sait le mélanger alma be matière même bi la non ten abi na sifur le mu le bataille awani mbutu ko daro men je kono be ko mbale je kono mbena la nya sabaleti mbay talal don nen don dal sa beje mena la nya sabaleti ha ki jang yante ngeen ne mélanger kan ni na mo 020 albata je non ma fa de ça fait dum fongo mano ko 020 awanje mélange kala jang mena la bersi fa nya saba kenya kumba nya killing bermese nya killing kese mesen nya killing donc alba jalal sa mbe doni talalla juste ay la machine fa kono albata je tak fi hajan digi akhabuto digi da halaka albata je ala sanna voilà yo baro fa ngalo o mera dum machine fa kono tableau de bord de je albata je nenga poids menta machine la asole la bojang o be contrôle bi janne et voilà déjà radio bi janne sofa suma ya déjà to mbata sofa sila tanya umbe to moy sa climatiseur là bako nga don nimbo radio kala ala conseil xam fa xamu ñame albataje ni men jenti sécurité ni hay najigi bata fenge ni namu wala ngati ni namu direction ti wala ngal mu indi donc koy bataje ni ha contrôler janna sina janna ni ha asaba janna ma fa ata walanta ta la bata janje walam fushin ti jang direction la jenti voilà direction la jenti donc a contrôle le jenti albataje ni ngay nay le sain albataje fongo be la ni ngay le albataje ni ngala jigi ay jigi la a contrôle le bijan do inne sayele ma donc voilà de don ni nay talalla voilà jana machine me itan la sain ya telefono ala ko la sarga bulo be nyama albataje ate wala ntata la wala ngala jenti
n'a pas de nyamem pour même récupérer machine la système au temps jantan bata jange jang kotoma anya minete mungo la onyate mala vitesse donc de marche avant marche arrière dans ma fanga les vaches de janne dans même jang et ça là c'est godé de wina la ça la dig janne la ça fait que fana ni ba fait kala goma ça bien que janne la donc très important. Ay talal ko métier important c'est le bala donc il est comme le rôle ma kono donc ma kono comme le dia boleh lebih dekat. La même chose, donc déjà qu'il a encore dans la matière fondamentale. On a pas de lien. Allez, c'est il a dit allez, c'est Wakali. Surtout le message, ça adresse le monde là, ou la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que la jeunesse ben pas société plus qu'on là. Sati fuji kono sati bata ben ni jeunesse tinya ka sati fuji kono wo sati wo bata tinya donc la raison pour laquelle afu ko ngajo te mo la men de jeune ti ngajo bele bela parce que ngajo mo la mon na parce que mo men be barakan c'est ya sa jere mo li la retraite tay masa bi du do ko nasi on te bar la ki ke baya ta le on se ti ba bo jere jam se ti ba bo jere jam di barla dan sambi woro ni kole mu retraite sambi woro ni kole mu retraite yo ko dele la ma kan yo ko dele la sa tante voilà voilà il y en a la fin de 11 tonnes les gars pour la tête. Donc ça dépend des matières la habune les monti. Et pour des fanani hadu on commence à la 20 tonnes. Très important. Ça adresse jeunesse là où elle est là. Alors ça dit na faut dire que ben ça te au ben là. Sate na fonin ke tinya ta sate wol be tinya la donc a foko menin ke won tentenar ne jang ngala sale ke so mutole no konde mo ko ke so muta wala mo wala si wala hadith fa ngala ahadi ko mola o mo be dinga se exemple tay tala ma so dinga te fuite ko so arna ker dinga te fuite ko arna ker so be mutala dinga te kala fuite ko so be mo Baba Julela. Ma fo 100% ha fo como ikata men ki dinga se ko woti parce que na jelo mo pour mo bota mo sobe de ko mo sobe du bota mo pour mo par wo o mo ka kutan de mais en réalité mo ni ha ikata sobe mo talati
jana voix kende bale tay dingalla jana voix kende bale tay imamar ngalla jana voix kende bale ta ila communauté là donc te bi ni hajembe kala mai talale ala ko na communauté malo c'est pour men ke no yem bodin ke mbulo hadi mo ko masanin ke mbulo hadi mo ko men na baro pe baro men na ha ita mo la ko je suis fier. Voilà, fierté do le mo timbe baro nyen kala ase wanda baro la kenya yije magna baro do lu yem xol se madu de da baro la moy bi xalalu soto la fem fisto na tar ni ngeno lente nim lente men mo ko lu bele barna tar sobe mo do la khabara itarola hi halalu soto malu kunto ti de kunte me malu be bar la men han pang balu la kan kimba da balu la ko me métier si faente donc wo malu tenna donc wala hake ana ko na hatra dono be dulu ko de ta préféré pananga ke comme un choc de cobaye hake exemple ti ya Mustafa Mambala ala baro la Mustafa ma ala ala baro no na donc mfana ngakane ngake dana la métier mfana na kulu kan dinke do bi de ni wala mo no bena la métier ko kan ala ko formation se kenya menna ata so to tajanna me ken tajanna be ku kala maso be mo lo ma fana ala ko hakenye exemple ti ha formation ko se gagner men na dossier li nyasi fam godi ala ko men be formation parce que do di jam ibata me bar la ha e be bar la bari ila ici la droit activer nyamen na into ko lu kalama ko droit o lu ko se activer nyamen na ala ko se tara kalama nyamen na se tara la droit kalama ni ko de les sarse kalde ya se tara la droit o lu kalama nyamen na ni tenta kalama ni ko ta kalama to ha nya si bay ni be mula hanna community dema be mula ha ni sidime ya dema nan de wala kalama ni na ta jalla ni tourna la ni ma shari de kala wala ta tela ko wala mo ni be na la dina ma fa ha ko nga tourne voilà donc be mula hanna community dema do men bi jan dinga men bi jan ni ha jamano en sharia do ni ha kudu do atolo lu fana manyin kala kenen ala ko se nyasi faru lu kenya mo men na do li beta bara ge beta pe bar la ha mais la droit lu comme formation en démarche ni ko se kenya men na inta kala ma donc ko ngana o fana kudu kan do ni ala ko nyasi fa nyako ni ala ko men ba fe ka so de mo ta se so be silo je jamen na quoi donc wala mo jambe parti ni dan jande parti ko tabanan sana jotu janna inshallah ala barka la wulu tamem manjana wala faje ala ko hasode mota ameti digi très très important responsabilité mainten temlu na baram la machine si bay machine wa keme si amam continue dingo ko wa keme si amam continue video on dem machine ñu men ko no jande ay indi bulu mo doit jabolo tani la wakta la ni la compétence siam parce que igus ta fem na problème fem panan igus ta fem na problème lo e kana ta hada panan tinya parce que ni ha fe pièce bi jam ni pièce ki na do bi jam wol mo wa bi continue pièce ki na drop donc responsabilité do le mot panan je suis fier de ça aussi donc tu vas voir hakuru ni mam men no de ko nya ti ni men ni ha men no e bo ko ni bulal de donc wala mo quoi na ko santre na baro ka yo do montage de mo ande do fa na de la wala mo quoi le changement de temps
Voilà. Voilà, c'est bon. « 26 tonnes ou 27 tonnes, vous m'avez dit? Ok. Là, je sens sur le camion. Dernier côté, là j'ai 18 tonnes, il faut 27 tonnes.